Hallelujah, 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 hallelujah. आसतु आम कंटिन्यू करवा जो वाक्य आम विगत सप्ताह शुणी कही आपण मानू कंटिन्यू करवा आत्मा विषय आम शिक्षा लाभ करूँ विगत सप्ताह नाम कौन कौन था कही से होती ईश्वर आउ प्रथम प्रश्न कौन थी जानते आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तृतीय ईश्वर आउ एकमात्र परमेश्वर से हालेलुया ताको विषय अन्य नाम गुड़िक आम शुणीचु आउ से होती ईश्वर आम ताको विषय जानीचु यीशु ख्रीस्ट जितेबाला ये जगत से स्वर्ग को पुनर्बार जावाई से बाहर से शिष्य मान से कौन कले से शिष्य मान को गोटे प्रतिश्रुति देले लिखी बिफोर जीसस लेफ्ट दिस अर्थ he gave his believers a very special and wonderful promise गोटे आश्चर्य एवं स्वतंत्र आउ प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ख्रीस्ट धरा पृष्ठ गला बेले शिष्य मान को हालेलुया से आश्चर्य एवं जो प्रतिज्ञा ताहा को विषय नहीं पवित्र आत्मा को विषय हालेलुया से पवित्र आत्मा को विषय रे प्रभु यीशु ख्रीस्ट ताको शिष्य मान को कहि गले मु न गले पवित्र आत्मा आसीबे से मंत्रणादायक आत्मा काउंसलर इंग्लिश रे ताको कह जाए काउंसलर से आसीबे तुमान को मंत्रणा देबे तुमान को से शिक्षा देवे हालेलुया अल्प विषय में तांगलारु शिखिबा देखंतु प्रभु आओ से पवित्र आत्मा होउछन ईश्वर आमे जानिछु जे पूर्व सप्ताह ही प्रेरित पुस्तक 5:3 आओ 5 तार 3-4 पदरे पीतर गोटे कथा करी जेतेबेला हननीय सफीरा को तो जानिछु देखि 5 पर्वरे से आओ पीतर ताकू कहउछन कोन बोली जे तुम्हें मते मिछ कर तुम्हें क्या मिछ कर तुम्हें पवित्र आत्मा ईश्वर को मिछ हालेलुया तार अर्थ पितर कौन बोली कहते पवित्र आत्मा को ईश्वर बोली कहते हालेलुया पवित्र आत्मा होचन ईश्वर आउ जीसु कौन कहते बाइबल रे जौन 4:24 कहले ईश्वर आत्मा जो माने ताकर सेवा करती से माने आत्मा रे एवं केति करिवे सत्य रे ताकर सेवा हालेलुया प्रभु को वाक्य रे ताहा लिखा जाय ईश्वर की अटंती आत्मा आत्मा रे ही से दिले जाके आदि पुस्तक 2 पद रे लिखा है कि आदि पुस्तक 2 रे लिखा है जे जल ऊपर से व्याप्त थिले हालेलुया ईश्वर कहिले दीप्ति हो तहिरे दीप्ति हला हालेलुया आद्यरे ही परमेश्वर अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर से माने थिले आउ से माने आउ समस्त विषय सृष्टि करिसंदी आमे आउ मु गोटे कथा आपण मान को कहबार थिला जे प्रभु तो 3 जन पुरुष मात्र से कहीं की स्वामी एवं स्त्री को पुरुष एवं स्त्री को मनुष्य को निर्माण आपण मान को कहि देखो आदि पुस्तक तार 1:27 पद लिखा हो 24-27 एथि तार परमेश्वर करिले आमे माने आकाश आपणा प्रतिमूर्ति रे ओ आपण सादृश्य मनुष्य निर्माण कर परमेश्वर कहते एथि तार परमेश्वर कहले आम्भे माने
आमे माने माने जड़े कि नहीं 3 जन से कहते आमे माने आपण प्रतिमूर्ति रे और आपण सादृश्य रे मनुष्य निर्माण कर से माने जलचर मत्स्यगण और खेचर पक्षीगण और पशुगण और समस्त पृथ्वी और भूमि रे गमनकारी सब उरगामी जंतु पर कर्तृत्व करिवे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर निष्पत्ति नेले पूर्व से योजना करथिले एवं से कहउछंदी जे हमें मनुष्य निर्माण करिबा। मनुष्य ईश्वर नहंती मात्र ईश्वर मनुष्य हेले। हालेलुया। ईश्वर आत्मा अटंती। आम ये देखु सादृश्य रे आपण सादृश्य रे और प्रतिमूर्ति रे इमेज एंड लाइकनेस बोली इंग्लिश रे कहै। हालेलुया। हालेलुया। एफिसियो पुस्तक काढो। एफिसियो पुस्तक तार 4 पर्वर तार 24 पद जने पढि 4 रो 24 पद जो नूतन स्वभाव ईश्वर प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्टि होई अछि ताहा परिधान करने को शिक्षित होई अछ। प्रेज द लॉर्ड। एटी कोन ऑथोरिटी पढिलो जो नूतन स्वभाव ईश्वर प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्टि होई अछि ताहा परिधान करने को शिक्षित होई अछ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एटा होछि ईश्वरଙ୍କର प्रतिमूर्ति और सादृश्य विषय। ईश्वर आमको तांकर प्रतिमूर्ति रे देखो लिखाइला ना ईश्वरଙ୍କର प्रतिमूर्ति कौन से धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्टि होई अछि नहीं कि ताहा परिधान करबा शिक्षित होई अछि। धार्मिकता सत्य बा पवित्रता रे आमको प्रभु कौन कले निर्माण कले। ताकर अर्थ यह नुहे जे सादृश्य और प्रतिमूर्ति माने प्रभुकर जेमती आखि अच्छी से आमको सेमती आखि देवे। प्रभुकर जेमती माने नाक अच्छी से आमको सेमती नाक बनइबे। प्रभुकर जेमती हाथ हाँ प्रभुकर भी हाथ पशु हाथ नहीं हाथ अच्छी ना नहीं पशु हाथ अच्छी ना नहीं नहीं पशु हाथ नहीं पशु हाथ अच्छी देखते ना नहीं माकड़र हाथ अच्छी ना नहीं से खाऊ ना हाथ में खाऊ कौटी खाऊ माकड़ पशु जाऊँ ना कौटी जाऊँ कहतु टी कथा पशु जाऊँ से हाथ में खाऊ केते माने पशु जे भी अच्छा से माने हाथ में खाते से जदिवा से हाथ में चलिए से हाथ में खाइबे। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଛି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିପାରେ ଅନ୍ତର ବିଷୟ ଦେଖିପାରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିପାରେ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସୀମିତ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ସୀମିତ आमर माने वाक्य सीमित आमर जीवन सीमित मात्र प्रभु अनादि अनंत परमेश्वर। हालेलुया। ताको आरंभ नहीं कि ताको समाप्त नहीं। हालेलुया। जदि चक्षु अछि अरे पशु भी चक्षु अछि पशु भी गोड़ अछि आमे भाबिबा नहीं ईश्वर आम परी हाँ आम परी से भाबिबा नहीं मात्र ईश्वर ताको सादृश्य कौन धार्मिकता पवित्रता सत्य। हालेलुया। एथिरे से मनुष्य को सरल भाव निर्माण कर देखा अच्छी ना अपन जानते मनुष्य को प्रभु सरल भाव निर्माण कले मात्र से माने अनेक उद्भावन करी कौन कले बोले कहीं पाई से माने अनेक विषय उद्भावन करी अपना को कलुषित कले अपना को से माने कलुषित कले प्रभु मनुष्य को सरल भाव से निर्माण करथिले। हालेलुया। प्रभुଙ୍କର आ उद्देश्य प्रभु कौन करिसंदी से सरल भाव मनुष्य को से निर्माण कले आउ प्रभु किपरि भाव से मान को निर्माण करिसंदी तार अर्थ यह नुहे जे परमेश्वर आम परी
ଉପଦେଶକ 7 ପର୍ବର 29 ପଢ଼ିଦିଅ 7-29। ଦେଖ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସରଳ କରି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସରଳ କରି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ବିପଦରେ ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ଗୌରବର କାରଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚମ୍ବିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପଠେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଗଲାବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିକି ଯିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ ଥିଲେ? ଅନାଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର କି ବାପା ନଥାଏ, ମା ଥିଲେ ତାକୁ ସେମି ଅର୍ପାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାତ୍ର ବାପା ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଅର୍ପାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ବାପା ପରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ବାପା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନାହିଁ ପିତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତୁମା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, 14 ପର୍ବରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ଯିବିନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କରିକି ଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପୁତ୍ରକୁ ପିତା ଦାନ କଲେ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ, ଦାନ, ଯୋଉ ଦାନ କି ଆମେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଦାନ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦାନ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ବିଲିଭର୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ଲେଖିଛି, when a person believed in Jesus and received the salvation of the Holy Spirit, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏବଂ ଆପଣର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ବି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆତ୍ମା କେମିତି ପାଇବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ବିଲିଭର୍ସ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2:38-39 ପଢ଼ିଲେ, 2:38। ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି
आपणर माने विश्वास को देखैले प्रभु को निकटरे एवं से माने आसुते आमे कोन करिवु आमनकर आउ करिवार कारण कोन आमे केमती प्रभु को पाइबु हां से मान को कहउछन से आपण माने मन परिवर्तन करंतु हां आउ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन यीशु ख्रीष्ट को नाम रे बाप्तिजित हेतु ताहा हेले आपण माने पवित्र आत्मा को दान प्राप्त हेबे देखंतु जो माने पवित्र आत्मा को दान पाई नांती आउ थरे टिके पढि दियंतु सुनी जो माने पवित्र आत्मा को पाई नांती केमती हेले पाइबे बाइबल लेखै प्रभु स्वयं कहउछथि पितरक मुख दे आउ थरे पढि दियो समस्त धीरे धीरे कमा छाडी छाडी को तेणु पितर सेमानकु कहिले पितर सेमान पूर्व सुसमाचार सुनी सारिथिले पितर कहउछथि वर्तमान सेमान हां सेमान को कहिले आपण माने मन परिवर्तन करंतु मन परिवर्तन चेंज योर माइंड मन परिवर्तन करंतु हां आउ निज निज पाप क्षमा निमंते निज निज पाप क्षमा पाई प्रथम विषय मन परिवर्तन करबा को पड़िबो निजे जो बाटे चलुछु से बाटरु पुनर्बार फेरी आसीबा को पड़िबो आमे जहा करूछु से ठीक बोली सेया भाबंतु नै परिवर्तन अर्थ मु जहा करूछि सेटा ठीक नै मु आउ अलगा काम करिबा दरकार सेटा होछि मन परिवर्तन हां मन परिवर्तन करंतु आउ निज निज पाप क्षमा निमंते निजर पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे बाप्तिजित हुअन्तु ताहा हेले आपण माने पवित्र आत्माଙ୍କର दान प्राप्त हेबे केले पाइबे मन परिवर्तन करिवे तापर बाप्तिजित हेबे प्रथम होछि सुसमाचार सुनी भीतर सुसमाचार पढिबे तापर से कहउछथि जे तुमे माने मन परिवर्तन तुमे जो विश्वास रे चलुथिलो जो जहाँ तुम्हें करूथिलो ता ठीक नहीं तुम्हें मन परिवर्तन करो एवं अपन पाप क्षमा निमंते निज को अनुताप करो एवं प्रभु को निकट रे बाप्तिजित हो हालेलुया तेबे तुम्हें कोन पाइबो पवित्र आत्मा को दान पाइ हालेलुया एक जो जबरदस्ती माने आओ बाप्तिजित होइछ प्रिय प्रभु को लोक माने आज आमे देखुछु जो पवित्र आत्मा को दान का जो माने मन परिवर्तन करिवे जो माने अपना पाप निमंते अपना भूल निमंते मु जहाँ कहली प्रभु मु ठीक कर नथिली मु भूल करिछि मते क्षमा कर अनुताप करी प्रभुकर वाक्य अनुसार से माने बाप्तिजित हेबे तेबे जाई पवित्र आत्मा को दान से माने पाइबे मु कहती कौन होली एक जो जबरदस्ती दुबल नहीं था नहीं कहाँ कहाँ को प्रेशराइज करके दुबल दिया जाए एक स्व इच्छा रे ही था एक हेबा पर इच्छा कर दे आउ एहा कहाँ को जबरदस्ता करे दिबा विषय नहीं अंतर डाकिबो प्रभु प्रेरणा देबे चालना देबे जेते बेले से माने आउ परिप्रकाश करिवे आज मंडली रे परिप्रकाश करि पारि आपनकर स्वाधीनता रही मात्र बाइबल अनुसार आज आमाने जो वाक्य शुणुचु निज को परिवर्तनता अनुताप प्रभु को निमंते आग बढ़ी जिते आमे ताकर इच्छा सफल करबा बाप्तिजित होबा जिते बळे आमे पवित्र आत्मा को दान पाइबा हालेलुया पवित्र आत्मा एटी लेखा हला से दान स्वरूप अटन 39 पद पढिलो कि पढिलो कारण यही प्रतिज्ञा आपण मानक निमंते आपण मानकर संतान संतति मानक निमंते पुणी दूरवर्ती जेते लोकंकु प्रभु आपण मानक ईश्वर आपण निकट को डाकिबे सेही समस्तक निमंते हालेलुया हालेलुया प्रथमे कहली ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट धरा पृष्ठରୁ पृथ्वीରୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା କହିକି ଗଲେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମୋ ପରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ जो माने प्रभुकर आज्ञा पालन करेंगे जो माने जल रे दीक्षा नेबे
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ এই দান রহিଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା এই ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯିଏ ବି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ରହିଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାର କେତେଟା ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଜିର ବିଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ଇନ୍ ଦ ବିଲିଭର୍ସ ପର୍ସନାଲି ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ କିପରି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟକୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶିଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି He testified of our relationship with God. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଆମେ ଦାସ ନୁହଁ ପୁତ୍ରୋତ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ କିଏ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆବ୍ବା ପିତା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଆମର ବାପା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆବା ପିତା ବୋଲି ଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:16 ପଢ ରୋମିଓ 8:16 ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେହି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି Praise the Lord. Praise the Lord. ସେହି ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ରହି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ହେଲୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ଡାକିବ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ହଁ ଆମର ବାପା ଥାଇପାରନ୍ତି ଜାଗତିକ ବାପା ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାତାର ଗର୍ଭରେ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଥମ ଯୌବନ 3:24 ମଧ୍ୟ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୌବନ 3:24 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହେ ହଁ ଓ ସେ ତାହାଠାରେ ରହନ୍ତି ହଁ ଆଉ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ରହନ୍ତି ହଁ ଏହା ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଅଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହେ ଆଉ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇଛୁ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ଅଟୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଟୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛୁ ଏହା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହିବି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି He teaches ଯୋହନ 14 କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଜଣେ ଟିଚର ସେ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ତୁମକୁ କହିଅଛି ସେଇ ସବୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ କରାଇବେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବେ
हालेलुया हालेलुया रिमाइंडर नहीं कि सेमानकु मने पकेइबा पई साहाय्य करिवे सेमानकु शिक्षा खाली देबे ताहा नुहे सेमानकु कोन करिवे आमानकु मने मध्ये पकेइ देबे हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मध्ये जगत रे थिला बेले ताकर शिक्षा केति आश्चर्य थिला आचंबित थिला नहीं कि पवित्र आत्मा मध्ये से शिक्षा देबे तार अर्थ एई क्वालिटी यीशु को पाखरे जहा थिला पवित्र आत्मा को पाखरे भी ताहा ही अछि हालेलुया हालेलुया से मध्ये आसीबे शिक्षा देबे पवित्र आत्मा आमान को शिक्षा दियंती आमे जेतेबेले शिखिबार मन नौ सेतेबेले से आमान को सिखांती हालेलुया हालेलुया आमे शिखिबार मन नेबा दरकार शिखिबा पई अनेक विषय अछि आमे बाबू एबे मोर कोन शिखिबार समय नाही प्रिय मंडली आम जीवन शेष पर्यंत आमको शिखिबार अनेक विषय रही बाइबल रे कहते गत वर्ष ज्ञानी सोलोमन हे अलस्य मान तार शिख तार अर्थ आम ठार भी पिंपुड़ी बेसी ज्ञानी होते नहीं आम ठार भी पिंपुड़ी बेसी ज्ञान है से कहले आज आमको शिखिबार विषय मन रखु सबु क्षेत्र रे सबु परिस्थिति रे सबु स्थान सबु माने छोट छोट जीव जंतु गोटे साधारण व्यक्ति पाखर शिक्षार विषय आम रही हालेलुया आमको शिखिबा इच्छा कले सबु विषय आमको शिक्षा मिले निश्चय जो मैंने नम्र हेबे से माने शिखि पारिबे प्रभु शिखौथिले ताको शिष्य मानकु पाखरे रखी से माने शिखिले से माने शिक्षित हेले एमतिका शिक्षित हेले जे फारसी माने आउ जाजक माने आचंबित हो गले चारि पर्वर कथा ए माने शिक्षा न पाई एते बड़ बड़ कथा एमानकर साहसिकता से माने देखिले बाइबल लिखा है प्रिंट पुस्तक 4:16 पदरे बोले से माने आश्चर्य हो गले से मानकर माने आओ डेवलपमेंट विषय को देखी से मानकर साहस को देखी से मानकर वाक्य सुनी लोग आश्चर्य है हालेलुया हालेलुया आज मानको पवित्र आत्मा शिखेबे केमती शिखेबे हैं मु जड़े घरे बसिकी पवित्र आत्मा को डाकिबे प्रभु मते सिखांतु हम शिखेबे मात्र ताहा यथेष्ट मन रखंतु से स्वतंत्र कहा कहा को शिक्षक कहा को भाववादी कहा को प्रचारक कहा को शक्तिर कार्य कहा को विभिन्न प्रकार दान देइछन्ति आपण निजे शिखि पारिबे नै जे स्वतंत्र कहा को भिन्न भिन्न दान देइछन्ति ता द्वारा शिखिबा को पड़िबो मु शिखि दिबि प्रभु पवित्र आत्मा मते ज्ञान दे नाही हबो नाही जीवा को पड़िबो स्कूल जीवा को पड़िबो सहभागिता को जीवा को पड़िबो हालेलुया शिक्षा पवित्र आत्मा ताको लोगों को द्वारा देबे हालेलुया से कौन मत बुझेबो मु तो सब जानी नहीं पवित्र आत्मा कहा द्वारा करता मुख्य विषय मैं देखिब कि गाइड्स से मार्गदर्शन करांती से मन को मार्गदर्शन करांती रोमियो 8 रो तार 14 पद पढ़ी जाओ रोमियो पुस्तक जणु जेते लोक ईश्वरଙ୍କ आत्माଙ୍କ द्वारा चालित हुଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ जेते लोक ईश्वरଙ୍କ आत्माଙ୍କ द्वारा चालित हुଅନ୍ତି चालित इंग्लिश वर्ड देखिए माने गाइड्स बाय द स्पिरिट हालेलुया जने लोक आमे किछि जानि नथिबु से हमको गाइड करिवे नहीं से बारे जीवा एटा एमटीटा सेटा सेमटीटा एटा लोक माने एमटी से लोक सेमटी अर्थात अमान को माने परिचालना करिबा अमान को मार्गदर्शन करिबा प्रभु अमान को पथ करि हालेलुया प्रभु यीशु ख्रीष्ट को भी शिष्य माने पचारिले कि 14 पद आपण कुआडे जाउछंती आमे तार पथ जानि प्रभु कहले मो ही पथ मो ही सत्य मो ही जीवन हालेलुया एले मु पथ मु सत्य मु जीवन बोले प्रभु केमती पड़े से तो नांते बे
शिक्षा देवा को बाटे चली पवित्र आत्मा अच्छा से आम मान को पद हालेलुया हालेलुया এই बाट नुहे এই बाट जीव এই बाट एक माने आओ जो प्रशस्त रास्ता हाँ आम दृष्टि में देखा जीव भल बाट बाइबल लिखा है गीत प्रदेश आमानकर दृष्टि रे आमानकर निमंते समस्त रास्ता उत्तम देखा जीव मात्र तार परिशेष कौन रही लिखा दुर्गम पथरे यात्रा करने प्रभु कहते अल्प लोक संकीर्ण पथ नहीं गमन करने अल्प लोक मात्र प्रशस्त पथरे चलवा बहुत लोक हालेलुया प्रिय प्रभु लोक मैंने से को पथ देखेबे से को बाटे चलवा पड़ो आम को से साहाय्य करेंगे आम को से बाट पढ़ी ने से आमर डेस्टिनेशन अर्थात आमर लक्ष्य स्थल में नहीं पहुंचे हालेलुया पवित्र आत्मा ही आमर लक्ष्य स्थल आमर से अनंतकालीन स्थान बा गृह से ईश्वर आउ स्थान निर्मित गृह आमर को नहीं पहुंचे हालेलुया से पथ से ही आमन को कढ़ी नहीं पारे व्यतीत आउ कहीं कढ़ी नहीं पारे ना तृतीय विषय आम देखिलु चतुर्थ विषय आम देखा चतुर्थ विषय ईश्वर संतुष्ट जीवन यापन करने निमंते से आमन को साहाय्य करेंगे पवित्र आत्मा आमर जीवन को आसी कौन करेंगे ईश्वर निमंते एक संतुष्ट जीवन यापन करने से साहाय्य करें आमर इच्छा आम जीवन काटिले ईश्वर को संतुष्ट कर इंग्लिश रे कह दो ही हेल्प अस live a life pleasing to God hallelujah हालेलुया ईश्वर को संतुष्ट करबा पाई पवित्र आत्मा ही आमन को कौन करेंगे आमन को साहाय्य करेंगे ईश्वर को केमती संतुष्ट करा जाए बाइबल रे गोटे पद विश्वास धन्यवाद एवरी 11:6 हालेलुया हालेलुया जो माने तांको निकट को आसंदी से माने तांको विश्वास करबा नितांत प्रयोजन ईश्वर विश्वासकारी मानक द्वारा संतुष्ट हुअन्ति हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को संतुष्ट करबा जीवन आज आमन को विश्वास करबा विश्वास केमती विषय विश्वास कौन अदृश्य विषय जहाँ कि देखिलु मात्र हाँ बोली मानिनेबा हाँ बोली ताकू करिनेबा सेटा होची विश्वास नहम को कहले वृष्टि आसीबो से वृष्टि केबे देखि नथिले से जल प्लावन हो से केबे जानि नाहंती जल प्लावन मात्र प्रभु को वाक्य विश्वास कले से हालेलुया एवं गोटे जहाज बनेइले लोक माने हसिले नहीं जहाज बनेइबार ए शुक्ला ढेपड़े जहाज बनाऊँ है ना पाखे समुद्र हेले अच्छी ना नदी हेले लोक मैंने हसिले परिहास कले मात्र जो 40 दिन पर जो वृष्टि आसला नहू को आज्ञा देवार 100 वर्ष पर्यंत 100 वर्ष मन रखी था 100 वर्ष पर्यंत से जहाज कार्य निवृत्त थिले पिला माने एवं स्त्री बहु माने समस्ते निवृत्त थिले चाबी पाखे स्टेरिंग पाखे ब्रेक भी पाखे जहाज बोले कि मुकुआई जदि से स्टेरिंग धरी था चाबी धरी था कुआड़े बुड़ी जाता मात्र प्रभु से सब नियंत्रण करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेटा होछि विश्वास आमे सब किछि करू मात्र तांको ठारे समर्पित होई सेटा होछि विश्वास अदृश्य विषय निश्चित प्रिय प्रभु लोक मैंने आम ईश्वर को संतुष्ट करने गोटे मात्र विषय जे तांको ठारे विश्वास आम ताले सोरिष दान विश्वास अच्छी बाइबल लिखाई नहीं जदि तुम सोरिष दान पर विश्वास थाए ए पर्वत को कह ए स्थान जाई से स्थान में पड़ो हालेलुया तोर विश्वास तोते
आज आपणकर विश्वास आपणको सुस्थ करिवो आपण काहे विश्वास करिवे प्रभु यीशु प्रभुकर वाक्य रे हालेलुया प्रभुको लोकों कथारे सेते बेले आपणकर जीवन रे चमत्कार देखिबे विश्वास रे आश्चर्य कार्य घटे विश्वास हालेलुया विश्वास कोठु आसे श्रवण रु आसे श्रवण कोठु आसे ईश्वर वाक्य रु आसे हालेलुया प्रभु से दिन से सुरभनिका स्त्री विश्वास देखी आश्चर्य है शत सेनापति विश्वास देखी आश्चर्य है हालेलुया अरे एते बड़ विश्वास अरे एते बड़ विश्वास आज आमनकर विश्वास केते रही ताकर शिष्य माने से नौकारे थिले मात्र से माने यीशु को कहउछले आमे मरि गलु प्रभु हमन बचांतु ए झड़ तूफान आसिला एते बड़ लहड़ी आसुची आमे मरि गलु अरे समुद्र रे बढिथिबा लोक समुद्र रे माछ धरी धरी केमती लहड़ा आसे केमती लहड़ा उद्धार पाइबो केमती कोठारे सब माछ अछि ताहा तुमे भलो भाबरे जानिछो मात्र तुमे डरी जाउछो प्रभु आपनकर टिके चिंता नै आपण सोई पडिछन्ते एते बड़ लहड़ा आसुची पानी पडुची निद केमती आसुची उठंतु प्रभु कोन कहले हे अल्प विश्वास माने मु जे मानकटारे अछि या कोन तुम जानि हालेलुया हालेलुया प्रभु को लोक माने यीशु थिबा डंगारे भी झड़ तूफान आसला मात्र मन रखु से डंगा को केवे झड़ तूफान बुड़ी पाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमर विश्वास दरकार प्रभु हम संगे अछि पंचम विषय हम लिखिलु बोले तथापि आम ताको पढ़ी देबा आम गोटे गालात्य पुस्तक तार 5 पर्वर 16 पद मोर भाव ही पावल कहउछन्ती आत्मा द्वारा आचरण कर ताहेले तुम्हे माने शरीर रो अभिलाष पूर्ण करिवो नाही आत्मा द्वारा आमे चालित होले शरीर रो अभिलाष पूर्ण करी आमे बेले बेले आत्मा मान को कथा कोन मात्र आमे ताको एवॉइड करी ताको तिरस्कार करी आत्मा कथा सुनु आत्मा किए बोली कहिछि आत्मा होउछन्ती जेतो आमे भूल कार्य करियो पई जाओ आत्मा मान को प्रेरणा दियंती चालना दियंती अमन को शिक्षा दियंती नाही सेरा कर नै आमे ताको एवॉइड करी आमे ताको आओ संपूर्ण बाधा नै कि आमे चली जाओ आत्मा को द्वारा जेतो आमे कार्य करिवा हमर शरीर रो अभ्यास रो आमे कोन करिवा निजो को नेतृत्व हालेलुया से 17 पद पढिबे कारण शरीर अभिलाष आत्मा प्रतिकूल शरीर अभिलाष आत्मा प्रतिकूल एग्नेस ऑफ द स्पिरिट देखिए माने शरीर अभिलाष आत्मा प्रतिकूल यार भीतर तार भीतर पड़ती नहीं से तापरे आत्मा अभिलाष शरीर प्रतिकूल आत्मा अभिलाष शरीर प्रतिकूल एटा केबे दुई जन माने आओ एकत्र रही परिबे नहीं एकरे बढ़ी पारिबे नहीं मात्र शरीर भीतर आत्मा अछि आत्मार कंट्रोल रे जो माने चालिबे से माने ईश्वर को संतुष्ट करि पारिबे हालेलुया हालेलुया आगो को देखिबा तापर से कोन करंती से पवित्र आत्मा से आमान को प्रार्थना करिबारे सहाय्य करबे ही हेल्प्स अस इन आवर प्रेयर हालेलुया आमर प्रार्थना करिबा केते जण प्रार्थना करूछन प्रभु मते तुले प्रार्थना करिबार सिखा प्रभु मो प्रार्थना कला बेले मोर उद्धार करता मो द्वारा कुर्बानी प्रभु मो द्वारा प्रशंसित हो आमे केते जण प्रार्थना करूछु पवित्र आत्मा तुमे मते गाइड करो प्रार्थना कला खाली शिक्षा देला बेले नुहे बाइबल पढ़िला बेले नुह प्रार्थना कला बेले भी पवित्र आत्मा साहाय्य नियंतु सेते बेले जाए पवित्र आत्मा ईश्वर गौरवर कारण हेबे आमनकर जीवन रे से ईश्वर गौरवर कारण हेबे देखो रोमियो पुस्तक 8:26 पद पढ़ी दो 8:26 पद रोमियो 8:26 आओ सेही प्रकार आत्मा आम मान दुर्बलतार साहाय्य करती
କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଅର୍ଥନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ସେଇଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଆହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ କାହାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁ, ତାକୁ ଦିଆହେଇଥିବ ସେ ବିଷୟରେ, ସେ ଆଉ ଅଲଗା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏ ଗୀର୍ଜାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ସୀମା ରହିଛି। ଘରେ ଆମେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ଘରେ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର କୋଉଠି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଜାଣିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲୁହ ନ ବହିବ, ଏହା ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଲୁହ ବହିବ, ତାର ପାପ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦିବ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ଟୋପା ବି ଧରିବ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ହବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି ଯୌବନ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଯୌବନ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାନେ କେମିତି ଜାଣୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାହା ମୋର ଜିହ୍ବାକୁ, ମୋ ରସକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ ସମୟ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଥର, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼େ ପୁରା ପାଣି ପାଣି ହେଇଯାଏ, ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ବୋଝ ଲାଗେ, କାନ୍ଦେ, ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ସବୁଦିନ। ଏହା କିଏ କନ୍ଦାନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହିଁ, କଣ୍ଠ ବୋଲୁଥିଲା, ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ଶବ୍ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ କୋଉ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ କୋଉ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମା ହିଁ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ, ତାହା ଆତ୍ମା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ। ଶେଷ ବିଷୟ କହିବି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଯିବୁ। He gives life to our body. ସେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ? ପବିତ୍ର।
पवित्र आत्मा आम शरीर को जीवन दे आम भाविबा नहीं जे आम शरीर को खाद्य जीवन दूसरी पवन आमको साहाଯ୍य करुच्ची आम एक्सरसाइज आम काम आमको जीवन में बंचे से नुहे पवित्र आत्मा आम को जीवन दिखती देखो पढ़ू रोमियो पुस्तक 8:11 पद रोमियो 8 हाँ जे मृत मानक मध्यरु यीशुଙ୍କୁ उठाइबे जे मृत मानक मध्यरु यीशुଙ୍କୁ उठाइबे ताहांकर आत्मा जदि तुमମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି हाँ ताहांकर आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जदि तुमମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ हाँ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ जे मृत मानक मध्यरु यीशुଙ୍କୁ उठाइଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। प्रेज द लॉर्ड ये मर्त्य शरीर को सही पवित्र आत्मा उठेबे जो यीशु को से उठेबे कितने लोग मुंह भी बहुत बंद रखे यीशु को ईश्वर से उठेबे नहीं पवित्र आत्मा ना उठेबे यीशु केमती शरीर रूप हेले जानि छथि आपण दादर हेले पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा गोटे शरीर होगापाई माँ गर्भरे मरियम को गर्भरे गढ़ी पवित्र आत्मा द्वारा से गोटे शरीर हेले हालेलुया एवं पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले पवित्र आत्मा गोटे थिले अर्थात पवित्र जो शरीर में यीशुकर देखिछु सेटा होछि এই ধূলি মাটির মনুষ্য নুহতি সে পবিত্র আত্মাঙ্ক দ্বারা গড়া যাইଥିବା গোটে মনুষ্য গোটে রোবট ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ ମାତ୍ର ସେଇଟା କୋଉଠି ହେଇଥିବ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ ନେଇକି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର କୋଉଠି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲେ आत्मा द्वारा चालित हेले प्रांतनुकूलित हेले आत्मा प्राप्त हेले आत्मा द्वारा बॉडी हेले आत्मा स्वयं ताकडार अछंती सेही आत्मा ताकू उठेले हालेलुया अर्थात से कहउछंती हमें विगत सप्ताह सुनिथिलु ताहा ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा हालेलुया मोठारे कार आत्मा थिबो मोर आत्मा ना ना अलग लोक आत्मा नहीं जदि आउ एक्स्ट्रा आत्मा अच्छी ताहले पवित्र आत्मा अच्छी जदि एक्स्ट्रा आत्मा अच्छी ताहले भूत आत्मा अच्छी मन रख आमर आत्मा अच्छी सत मात्र आउ थे जी आसती जो मैंने विष्णु को विश्वास करी आज्ञा पालन करी ग्रहण करी बाप्तिजित हेबे पवित्र आत्मा ताको आसबे अर्थात डबल स्पिरिट हम आउ गोटे स्पिरिट कहबो नाइ आ गोटे स्पिरिट कहबो हां गोटे स्पिरिट कहबो उत्तम बाटे जीव आ गोटे स्पिरिट कहबो मंद बाटे जीव जो जदी मंद बाटे जीव होची जा शरीर आ गोटे उत्तम बाटे जीव आत्मा हो जदी से पवित्र आत्मा हालेलुया हमें देखुछु जो प्रभु यीशु को जो आत्मा उठेइले से तुम मानकर मर्त्य शरीर को कोन करिवे जीवित उठे हालेलुया आत्मा कौन करती से गठन करती आत्मा जीवन दिखती आमको बचापी आत्मा अच्छा जो श्वास वायु बंद हो जाए आम कौन हो जाओ आम मृत्यु कर हालेलुया गोटे पद पढ़ा आईब पुस्तक कारण देखो 33 पर्वर 4 पद लेखा परमेश्वर आत्मा मत सृष्टि कर सर्वशक्तिमान निश्वास मत जीवन दियंती हालेलुया हालेलुया जो श्वास वायु प्रभु देइछन्ते हमनकर नासारंध्र रे आज जो श्वास नहीं पारुछु छाड़ी पारुछु एटा प्रभुंकर आत्मांको साहाय्य रे हालेलुया एटी कहउछन्ती आइगो जे सॉरी आइगो को एलिहु कहउछन्ती प्रभुंकर आत्मा मते निर्माण करिछन्ती प्रभुंकर आत्मा मते जीवन दियंती हालेलुया हालेलुया प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आमे जीवन रे वंचित अर्थ पवित्र आत्मा आमको संग रे रहिछन्ती से आमको बंचैछन्ती
ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଶିଖିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଇନ୍ ଦ ବିଲିଭର୍ସ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ କିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବା ଶିଖାନ୍ତି। ଆଚରଣ କରିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସେ ଶିଖାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶିଖାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମର ଶରୀରକୁ ଜୀବନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଶିଖାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୋର ଆହ୍ୱାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ନିଜ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନାମରେ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି କହେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଯଦି ସତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ବାସ୍ତବତାର ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। Amen.